Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, inilah yang membezakan sahabat semua. Perdana Menteri kita dengan lebay pas. Ya, Perdana Menteri sibuk untuk pulihkan ekonomi negara, untuk membantu rakyat dan sebagainya. Tetapi lebay pas pula sibuk untuk melabel orang itu dan ini. Kafirkan orang, dajalkan orang, munafikkan orang dan sebagainya. Tidakkah mereka sedar bahwa apabila mereka menuduh seperti itu, mungkin 9 jari itu lagi adalah menuju ke arah mereka sendiri? Tidakkah mereka sedar mungkin apa yang mereka lakukan itu bukanlah membantu untuk memulihkan negara, tetapi untuk menghuru-harakan negara dengan menyemai kebencian, menghasut ya untuk mungkin penyokong mereka bertindak di luar jangka dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan Anda ya apa yang berlaku sebentar tadi ya, khususnya Perdana Menteri kita yang begitu sibuk ya di dalam tugas hakiki beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Okey, jalan. Okey, jalan. 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 Mana dia diri sini ke? Tuan. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Ketua negara, Tuan Sembahyang, Ketua Infak, Ketua Taib, Ketua Ekonomi, Ketua Lukan Isman, Ketua Kesihatan, Ketua Azmi, Ketua Usaha, Ketua Ekonomi, Ketua Utama, Duta-Duta, rekan-rekan yang saya muliakan, terima kasih kerana dapat bersama menjayakan sidang kemuncak dalam pembangunan Nampan Malaysia 2024 dan seperti kita tahu ini ada kaitan dengan komitmen Malaysia mencapai agenda 2030 pembangunan Nampan dan memenuhi matlamat pembangunan Nampan atau Sustainable Development Goals yang telah diluncurkan sejak 2015 bersama 192 anggota lain. SDG ini merupakan satu kerangka pembangunan yang disepakati oleh banyak di dunia. Dan bila kita merangka di Malaysia ekonomi madani, beberapa aspek ini memang diberi penekanan. Maksud kemampanan, maksud kesejahteraan, maksud persekitaran yang terjamin dalam cabaran menghadapi perubahan iklim itu diambil kira. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, kerana dari analisis 248 petunjuk SDG yang terkini, pencapaian Malaysia ada di dalam atau berada di dalam kedudukan yang agak baik, yaitu sekitar 43% berbanding pencapaian dunia yang puratanya sekadar 17%. Maknanya kita sudah mendepani, tetapi bila dalam perbincangan saya menyatakan jangan buat ukuran begitu, itu hanya memberi sedikit petanda, tetapi
apakah kita bertanya, apakah pertamanya capaian kita ekonomi madani dan SDG ini sesuatu yang perlu bagi negara dan bagi manusia? Sekiranya jawapannya itu perlu, maka kita harus bergegas dengan upaya yang lebih untuk mencapai suatu prestasi yang lebih baik. Itu bagi saya tanda aras kita. Walaupun kita bangga dengan pencapaian 43% ketimbang 17% dicapai secara purata, itu sudah satu tahap yang sangat menggalakkan. Excellencies, ladies and gentlemen, we have reaffirmed our commitment to the SDG goals, and we have achieved somewhat relative to the average 70% achieved in most countries. We have excelled beyond that to 43%. But as I have said, I don't think that is a fair assessment to make. Yes, we have achieved somewhat relative success, but we should ask ourselves whether sustainability is towards to fulfill our just economic policy interests, or it is something that is so critical for the survival of mankind and womankind. If it is so, then the criteria imposed are just guidelines, and the success of Malaysia relative to other countries is only a relative success. I believe if it is a matter of conviction, then we should do whatever is necessary, our best, to ensure that we do achieve these goals in the most spectacular manner. Because that is a sign of what Madani is all about. It is about sustainability. It is about ihsan and compassion. It is about compassion and to appreciate the need to survive as a nation, as human beings. And that means in these post-normal times to ensure that we deal with these issues with a speed and pace that is considered unprecedented and which is decided based on the interests of survival of the nation and humankind. And this is of course something, a departure from the normal manner we determine our policies and assess our success or failures based on comparative analysis. Yes, this is not necessarily irrelevant. It is sometimes necessary and critical in order to be able to assess our relative success or failures. But we are talking about post-normal times. We are talking about unprecedented change. We are talking about catastrophe, be it politically, political devastation caused by a political decision that was devastation. You have seen many other countries, including what's happening in Gaza, or failure to accept that catastrophe due to rape of the jungle, to the decision by political leaders or business community to ignore the calamities as a result of our failure to address environmental issues and concerns. Now, if our decision is purely in the interest of profit or survival in terms of competitiveness, in terms of purely economic considerations, or economic imperative, then of course we are not able to achieve this. But if we understand the challenge of post-normal times, that we have to deal with some of these issues now, massive migration, massive disaster caused by either failure to address concerns on climate or
issues as a result of leaders, political decisions which ignore the importance of compassion and justice. Now, if we as a nation, as SDG assessment based purely on Malaysian interests and policies, then I would say that notwithstanding all these factors, we must have that resolve to do our level best and not to be just satisfied with the rate of success that we have achieved this far. Of course, there are many considerations because we work as a community of nations in ASEAN, in Asia, and the global international community, and that is precisely why we chose the SDG as one of the guiding pillars. But notwithstanding all these factors, we want Malaysians to appreciate the fact that in Ekonomi Madani, we do take major focus on the issue of values, of humanity, of compassion, beyond what is now the major pillar of SDG, which is, to my mind, a very important economic, social, and environmental imperative. So, ladies and gentlemen, you are familiar, of course, most of you are experts in your fields. You have contributed in this, in the effort to ensure that we do achieve some of the goals that we are committed to do for the last 10, 15 years. But I come here first to express my profound gratitude and appreciation to all that participated, including the United Nations, and those who have been very focused on the need to ensure that countries do observe the SDG principles and policies, but to avoid, we don't talk about global warming these days, we talk about global boiling now. But notwithstanding all these factors, you'll be surprised. And I'm appalled at the fact that we still have leaders who are still proponents of climate denial. And with all this level of sophistication, knowledge, and understanding, we still have that problem. That is why we are back to the core, the fundamental issue of what knowledge is all about, between information, knowledge, and wisdom. The classic poetry by T.S. Eliot. What we have lost in wisdom, we don't have the wisdom, although we have the knowledge, and we have abundant information. But information does not constitute knowledge, and with that knowledge and sophistication, we do not have the wisdom. And once we lose sight of wisdom, we don't have the values of compassion, of justice, and humanity. So let us remind ourselves there are areas, avenues for us to always improve. And the minister is concerned, and I think in this context mainly the Economic Ministry, and of course the Auditor General, who will of course take into account of these issues, mainly traditionally it's been just auditing what accountants are good at, but I think we are now transcending beyond that, looking at policies, looking at determinants that would safeguard our community and our nation. Jadi, rekan-rekan yang saya muliakan, yang kita bicarakan, seperti mana yang kita cuba sampaikan, hujah-hujah, ialah isu kemampanan. Dan kemampanan itu mesti mencakup satu bidang atau merangkum satu bidang yang sangat luas. Berbeda dari pengertian kita tentang apa maksud pembangunan ekonomi yang biasa kita pelajari dahulunya. Sekarang kita lihat bahwa ekonomi dan pembangunan
tidak bermakna kalau tidak ada kefahaman selagi tentang apa itu ihsan, apa itu kemanusiaan, apa itu keadilan, dan apa juga keselamatan termasuk persekitaran dan iklim. Yang sebahagiannya boleh kita tentukan, sebahagiannya memang kita terima sebagai kenyataan undang-undang hukum alam. Jadi yang kita harus tekankan, selain daripada melihat pada matlamat SDG dan juga kerangka ekonomi madani, ialah untuk menanam semangat dan kekuatan untuk melaksanakan perubahan selagi dengan tuntutan semasa. 30-40 tahun yang lalu, bila kita bicara soal cabaran iklim, itu tidak beri dampak yang utama. Saya ingat baca beberapa award, asal saya Only One Earth, kemudian laporan yang mengejutkan dari Club of Rome. Sebagian sudah mungkin tahu, tetapi pandangan-pandangan itu dianggap pandangan kelompok kecil elit yang berfikir, yang melihat kepentingan masa depan. Jadi soal pertumbuhan, growth yang dibicarakan oleh Club of Rome pada ketika itu, 70-an umpamanya, laporan itu sangat mengesankan bagi yang membaca dan menghadap. Tetapi kupasan-kupasan itu merupakan kupasan kelompok kecil elit. Sekarang SDG itu, bila pertemuan bahasa-bahasa bersatu, ambil sebagai satu kerangka besar, ia lebih melebar dan menyeluruh. Dan oleh itu, kesedaran itu lebih meluas ketimbang apa yang berlaku puluhan tahun yang lalu. Tentunya terlambat, kerana kita harus dikejutkan dulu karya-karya seperti yang saya sebut tadi, laporan Limit to Growth dalam Club of Rome ataupun Only One Earth yang kita cuba hadap semasa saya muda dulu, tetapi dia tidak dapat umpamanya tidak dapat terima, tidak sampai maksud itu kepada elit penguasa pada ketika itu. Dan sayangnya keadaannya itu dah mula runcing, kerana masa itu bayangkan Bukit Bukau digeledah, pantai-pantai dikorek tanpa perhatian tentang persekitaran, kesannya balak-balak dibotakkan dengan begitu rakus, dan tentunya ada kesan. Sebab itu kalau bagi orang yang cuba memahami peringatan Al-Quran tentang fasad fil ard, tentang kerusakan dan kecelakaan dan fasad di dunia, itu dia tahu bahawa tanggungjawab kita untuk pertahankan apa yang disebut sebagai equilibrium. Sekarang ini kita hilang keseimbangan. We have lost the equilibrium. That's disequilibrium yang cuba dibawa dalam Quran itu ummatan wasata, umat yang pertahankan keseimbangan, a balanced community, which essentially needs to maintain the equilibrium between spiritual and material, between man and nature. Bila kita hilang equilibrium itu, keseimbangan itu, maka ada kerusakan. Siapa kata salah pembalakan? Ya, kalau tidak terkawal, dia akan menyebabkan hakisan, menyebabkan banjir berlebihan. Siapa kata pemunggahan dan penghakisan Bukit Bukau itu sebahagian kecil terkawal, tetapi bila dia besar, dia jadi limpahan masalah kepada ramai. Dan selalunya bila berlaku masalah kepada ramai, yang ramai itu golongan kelas bawahan dan miskin. Jadi golongan atasannya, elit, masih terselamat. Sebab itu masalah-masalah tak sampai kepada golongan penguasa dan elit kaya, kerana kesan itu akhir hanya kepada mereka, tidak sampai kepada mereka, kerana lebih membantu rakyat. Sebab itu bila kita bicara ummatan wasata litakunu syuhada a'la nas, itu
kalau mau jadi contoh manusia, kalau jadi contoh Muslim juga adalah umat yang mempertahankan keseimbangan. Karena keseimbangan itu sajalah yang kemudian boleh menjadi contoh kepada umat manusia yang lain. Syuhada ala nas. Nah, tapi kalau tak ada keseimbangan, masing-masing ada kuasa rakus sedaya upaya, unggah kekayaan sedaya upaya, ambil tanah yang sebaik ada. Jadi akhirnya perumahan rakyat tak dapat dikawal, persekitaran tak dapat dikawal, hakisan dan sebagainya. Demikian saja kuliah asal saya petang ini. Dan saya ucap terima kasih atas kesabaran saudara, kerana ini saudara bukan kerangka ekonomi biasa. We are not talking just about conceptual things, about targets, about data, we're talking about the survival of the human race. And the survival requires some form of conviction. And the conviction can only be achieved through a form of courage. What is termed as courage of conviction. When you have that courage to first accept the facts and undertake effective measures to implement them, then, inshallah, kita, God willing, will be able to succeed as a nation, as member of the human race. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan yang dilakukan majlis ini. Sepatutnya tadi ada pidato awal, tapi komunikasi salah. Tapi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua, terutama rakan-rakan di Kementerian Ekonomi, Kesihatan yang hadir, Ketua Agung Negara dan semua kementerian yang sebenarnya terlibat dalam menjayakan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu ucapan yang begitu mantap ya daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, khususnya di dalam ucapan ya dalam majlis perasmian sidang kemuncak matlamat pembangunan Mampan ya, pembangunan Mampan Malaysia tahun 2024. Jadi kita harapkan perkara ini terus ya memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati segala pertumbuhan, segala apa yang dapat dilakukan oleh kerajaan ini dengan membangunkan negara kita, dengan memulihkan ekonomi kita. Ya walaupun ya ada pihak-pihak yang cuba mengganggu gugat apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini, khususnya seperti lebay-lebay PAS, pemimpin-pemimpin daripada PAS dan Bersatu Perikatan Nasional yang meroyan hari-hari membina persepsi ya, kononnya kerajaan ini gagal, kononnya ekonomi kita runtuh, kononnya pelabur lari. Tapi apa yang mereka katakan itu sebenarnya ya bukanlah fakta yang sebenar. Mereka kata ekonomi kita gagal, sedangkan bukti fakta menyatakan pertumbuhan ya KDNK kita 5.9, tertinggi sahabat-sahabat semua daripada apa yang dijangkakan oleh pakar-pakar ekonomi. Ini menunjukkan apa? Ya, karena negara kita sekarang ini diyakini oleh pelabur-pelabur asing. Negara kita ini dilihat oleh pelabur-pelabur asing sebagai tempat ya untuk mereka melabur ke dalam negara kita. Bukti jelas pelaburan semakin meningkat. Nilai ringgit kita semakin mengukuh. Hari ini saja 17 hari bulan 9 sekitar jam 5.41, nilai ringgit kita per 1 USD adalah RM4.29. Semakin baik, semakin mengukuh sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang dikatakan oleh geng-geng penfitnah, politikus-politikus sampah daripada Perikatan Nasional ini adalah kenyataan yang terdesak sekali ya untuk memburukkan kerajaan hari ini, untuk membina, untuk menghasut rakyat membenci kerajaan hari ini. Tapi hakikatnya apa yang mereka katakan semua itu adalah fitnah, hasutan semata-mata demi untuk mereka dilihat sebagai parti
yang mahu membantu kerajaan pulih dalam ekonomi kita, tapi ternyata sahabat semua, mereka ini hanyalah meroyan, ya, menghasut, menunggang isu bangsa dan agama semata-mata. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.